अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, खाबर खुम्मन प्रोग्राम में साथ मेरे मौजूद है हस्ब मामूल। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2.5 साल होने को हैं। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आज भी सुने तो उनके खिताब का लाजमी हिस्सा होता है कि रियासत मदीना में क्या होता था, या वो NRO नहीं देंगे, या तब्दीली क्या होती है। तब्दीली ये होती है कि बड़े डाकुओं पर हाथ डलता है। यानी बावजूद तमाम रेजिस्टेंस के, मुश्किलात के, वज़ीर आज़म करप्शन के ख़ात्मे का अलम उठाए हुए हैं। लेकिन बुरा हुआ ऐसी रिपोर्ट्स का जो कि मुंह का जायका ख़राब कर देती हैं। हमें पता चलता है कि ग्राफ परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 4 दर्जे नीचे गिर जाता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान, जो कि इसी अज़म के साथ आई थी कि वो करप्शन का खात्मा करेगी। 120 से 124 पर हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम कुल 128 ममालिक में से 120वें नंबर पर आते हैं। और अगर हम मईशत की बात करें तो 2021 के लिए जो IMF की प्रोजेक्शंस हैं वो हमें GDP के लिहाज से 1.5% पर खड़ा दिखाई देते हैं। इससे पहले जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने भी कुछ ऐसी प्रोजेक्शंस दी थी। बहरहाल आधा इस हुकूमत का वक्त गुजर चुका है। अयाज साहब, इस हुकूमत को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? एक तो आपने जो इदाद व शुमार दिए हैं जी, हम तो रियाजी के इम्तिहान पे जब देते थे तो तब भी इतना नहीं होता था। मुंह का जायका खराब हो गया। माशाल्लाह आपकी रियाजी बहुत ही अच्छी है, आपने वो सारा कुछ दे दी। देखिए, इसमें वज़ीर आज़म साहब का बस एक है कि थोड़ा सा बोर करने लग पड़े। एक ही उनकी तकरीर है, एक ही मौजू है, एक ही इश्यूज़ हैं, और उसमें से निकल के वो नहीं जाते। अच्छा, अब आप बड़े से बड़ा कोई गवैया देख लें, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान भी अगर एक ही राग, इतना ऊंची आवाज़, या लता मंगेशकर 1-2 गाने ही आपको सुनाते रहे तो आप कहेंगे यार को थोड़ा सा चेंज करें आप इसमें। ये बात नहीं कि इकॉनमी में ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जब ये फाशिस्ट हुकूमतें 1930 में यूरोप में आई थी तो आते ही उन्होंने अपने माशरों को तब्दील कर दिया। लोग कहने लग पड़े भाई ट्रेनें जो हैं टाइम पे आती हैं, सफाई का मेयार जो है वो बढ़ गया है, कौम में डिसिप्लिन आ गया है। इकॉनमी उनकी बाद में ठीक हुई, जंगी तैयारियां बाद में हुई, लेकिन एक वो टोन जो है, जो माशरे का टोन तब्दील हो गया। यहाँ पे जुल्फ़िकार अली अयूब खान थे, कुछ छापे लगे, कुछ किसाइयों की दुकानों पे वो जो वायर गॉज होता है वो लग गए कि मक्खियों के ख़िलाफ़ मुहिम है। आज़म खान गवर्नर बन के ईस्ट पाकिस्तान गए तो उन्होंने एक वहाँ पे एक वो नया एक जो है टोन और लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल की जो बंगालियों के दिलों को बहुत भा और उन्होंने बहुत उसको पसंद किया। भुट्टो साहब आए तो बहुत सारे एक जयाले किस्म के उनके वो लोग थे। ट्रेड यूनियनिज्म को फ़रोग मिला, होटलों में ट्रेड यूनियन बन गई, PC में एक वो यूनियन बन गई। मतलब एक पता चलता था। उनके वर्कर जो हैं DCO के दफ्तर में जो बंद हुआ करते थे उनमें जब जा घुसते थे, SPs के दफ्तर में जा घुसते थे, एक माशरे का वो हो गया। ज़ियाउल्लाह का है तो जो भुट्टो साहब के ज़माने में विस्कियाँ पिया करते थे, उनकी बेगमात जो हैं अफसरों की वो मिलादे कराने लग पड़े। जिन बेगमात में हर तमाम जवाहर कामल जो आप बेगमात में समझते होने चाहिए थी, तो उनसे पूछ रहे क्या कर रहे हैं, भरी हुई मिलाद कर रहे हैं। जो मिलाद का एक वो फैशन बन गया, हाँ, और एक वो मजहबी रंग जो है गालिब आ गया। और ज़िम्नन मैं कह दूं कि एक ख़ास जमात के बारे न्यारे हो गए। वो जमात जो हमेशा समझती थी कि कंधों पे चढ़ के, खुद तो वो कर नहीं सकते थे पतंगबाजी, तो कंधों पे चढ़ के इस दफ़ा वो होगा, तो उनका वो था कि जी हम वो करेंगे और वो करेंगे। तो, तो एक टोन माशरे का वो हो गया। अब हम इनसे तवक्को कर रहे थे कि ये नौजवान और ये और इतनी तहरीक और फलाना कि ये भी एक होगा, लेकिन जो सफाई का हाल लाहौर का पहले था वो अब भी है, शायद बुरा हो गया हो। ट्रैफिक का हाल जो पहले था वो अब बुरा हो। मैं ये इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में और वो जो करंट अकाउंट बैलेंस वगैरह में जा ही नहीं रहा। हाँ, उसका आम आदमी से ताल्लुक भी नहीं है। आम आदमी का कोई माशरे में थोड़ी सी तब्दीली कि जो ब्लैक मार्केट वो जो हैं या जो बड़े ताजर जो हैं वो कौन सी वो आपकी वो सड़क है यहाँ लाहौर में जहाँ पे ब्रांड नहीं जी वो जो जहाँ पे वो मिसाले वगैरह मिलते हैं, कि उन्हें कोई डर हो कि जी वो ऐसी बात ही कोई नहीं है। हमारे दुकानदार तबका जो है वो बिल्कुल बादशाह बने हुए हैं, जिसका मर्जी है तो कुछ भी तो कुछ है नहीं। और एक इनकी तकरीर सुन के, एक ही तकरीर रटी रटाई, कुछ इनका कोई स्पीच राइटर को चेंज हो जाए, स्पीच राइटर के पास जाते नहीं, ये समझते हैं कि
डेमोस्थनीज और सिसरो के बाद सबसे बड़ा दुनिया का ऑडिटर मैं हूँ, तो रोजाना की बुनियाद पे कर रहे होते हैं वो कर यूएन स्पीच तो आपको याद होगी ना यासर, तो कमाल कर दिया था उन्होंने। लेकिन अभी वो पाकिस्तान में, क्योंकि जाहिर है इतना बरस पुराना मरज़ है, उसका अचानक इलाज तो सलमान साहब नहीं होगा, और पनाहगाहें तो बन रही हैं, सेहत इंसाफ कार्ड तो मिल रहा है, ये तो मंसूबे हैं ना हुकूमत के क्रेडिट पे सलमान साहब। अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन हम हमेशा सियासतदानों के नाक़िद रहे हैं। आज लाहौर से जी एक ऐसे शख्स को, हज़ारों की तादाद में लोग थे, उसे सुपुर्द खाक करके, जो लाहौर से 2 दफ़ा MNA रहा है, 1 दफ़ा MP रहा है, और किराए के घर से उसकी मैयत उठा के लोग लेके गए हैं, और जुर्रत व बहादुरी की अजीम दास्तान था। एक फ़िक्रा हम सहाफ़त में देखते हैं कि जी किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, वो शख्स इसकी अमली तस्वीर थी। बात यह कि इस तरह के लोग अगर सियासत के अंदर हों तो वाक़तन फिर कहा जा सकता है कि सियासत खिदमत का नाम है। चूँकि हमारे यहाँ तो सियासी मैदान जिन लोगों के हाथ लगा है वो सबके सामने है कि एक वक्त था कि वाक़तन लोग अपने आप को जवाबदेह समझते थे। आज वो जवाबदेह क्यों नहीं समझते, इसकी बहुत सारी वजूहत है। जहाँ तक हुकूमत की 2.5 साल कारकर्दगी की बात है, देखिए जब किसी हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं तो बुनियादी तौर पे उसका एजेंडा देखते हैं कि वो किस एजेंडे की बुनियाद पर वजूद में आई, उस एजेंडे से वो किस हद तक की संजीदा है और उसमें किस हद तक उसने पेशरफ्त की है। हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो काम कौम और मुल्क या आईने पाकिस्तान जिसको सौंपता है वो काम करने के लिए तैयार नहीं। और जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पार्टी एक पाकिस्तान के अंदर एक नया तजर्बा होने जा रहा था और लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत थी। पाकिस्तान की नई नस्ल जो है वो ये समझ रही थी कि वाक़तन पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तब्दीली होगी। लेकिन वो जैसे अभी अयाज साहब कह रहे थे कि पूछे उनसे, लोग कहते हैं कि जनाब रोज़गार हाथ से गया है, वो कहते हैं जी मैं NRO नहीं दूंगा। कि महंगाई से हम मरे जा रहे हैं, वो कहते हैं जी मैं NRO नहीं दूंगा। लोग कहते हैं हमारा चूल्हा बुझ गया है, वो कहते हैं जी NRO नहीं दूंगा। बात ये कि आप कतन NRO ना दें, जो चोर डाकू और माफियाज हैं आप उनको फांसी पे लटका दें। लेकिन जनाब प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने आपसे ये तवक्कुआत कायम की थी और आपने कौम से एक दफ़ा नहीं बार बार आप क्लिप्स उठा के देख लें कि 90 रोज़ के अंदर करप्शन का सत्यापाप, गवर्नेंस को यकीनी बनाना, लोगों को रिलीफ फराहम करना और फिर अशियाई ज़रूरियात की कीमतों को नॉर्मल उस पर लेके आना। लेकिन आप उस बुनियाद पर अगर देखें तो उनकी कारकर्दगी के बारे में मैं कोई राय दे नहीं सकता। और आप अपनी 73 साल सियासी तारीख देखें, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब मैं ये बात बार बार करता हूँ कि जिन अशियाई ज़रूरियात की कीमतें 70 साल के अंदर जिसकी 50 रुपये थी वो 100 रुपये हो गई, जिसकी जो 30 रुपये किलो था वो 80 रुपये किलो हो गया। और ये सारी चीज़ें देखिए, ये इसका अशराफिया से कोई ताल्लुक नहीं है। आप किसी अमीर आदमी से पूछें कि जी खुर्दनी तेल किस भाव है तो सोच में पड़ जाएगा। आप कतन किसी को NRO भी ना दें और इनके गिर्द कानून का शिकंजा भी कसें। लेकिन जैसे अभी कहा गया कि जी ज़र मुबादला के ज़खायर, सर्कुलर डेथ, इससे आम आदमी को कोई गर्ज नहीं। उसको सिर्फ इस बात से गर्ज है कि उसके घर में जो 2-4 बच्चे हैं उनको 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए। आयशा, मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि बात यह कि हालात अच्छे नहीं हैं। और मैं नाम ले देता हूँ, एक PhD डॉक्टर है, डॉक्टर शफकात फातिमा। एक दिन मैं उनके घर गया तो वो रो रही थी, तो मैंने कहा कि शायद पता नहीं, मैंने कहा आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने कहा कि मेरी मुलाजमा आई है, उसने कहा कि मैंने रोटी पानी के साथ खाई है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ हम रियासत मदीना की बात करते हैं और हज़रत उमर ने कहा था कि अगर दरिया फ़रात के किनारे पे कोई कुत्ता भी मर जाए तो मेरे से जो है जवाबदेह होनी है। या तो आप रियासत मदीना की बात ना करें या आप ख़ुद को जवाबदेह समझें। जब से वो बरसे इक़्तिदार आए हैं और मुसलसल मैं NRO नहीं दूंगा। NRO मैं कहना नहीं चाहता कि जी आप नहीं देखे, बात ये कि अब ये एक मजाक बन गया है पाकिस्तान में। आप कतन न दें इनको NRO, जो मर्जी करें इनके साथ। वो कर क्या लिया? पिछले हफ्ते मैंने आपको मुखातब करके कहा था उस लाहौर के अंदर वो जो कब्जा प्लाजा, मैंने आपको क्या कहा था कि अगले हफ्ते मैं आपसे पूछूंगा कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई है, मुझे आप बताएंगे उसके बाद। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो कुछ किया आज भी वो वही बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कब्जा माफिया है,
لینڈ مافیا ہے, چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان کو ان کے انجام پہ ضرور بچائیں, لیکن 22 کروڑ عوام کو آپ جواب دے ہیں. پھر میں اپنی بات کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. پروفیسر صاحب کہاں فالٹ کہاں ہے کہ کام نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے کام جو نہیں ہوتا وہ فالٹ تو ہمیشہ حکومت ہی کی ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سٹیج پہ حکومت کے لیے گفتگو تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, انہیں کام کرنے اور ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان کی پرفارمنس ہی ہے وہ خود بخود آپ کی پبلک اوپینین کی رائے کو چینج کرتی ہے. اب اس میں آپ یہ مثلاً یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ہم سب کے ذہن میں وہ نقشہ ہے, ہم تو شروع سے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. آپ کو ایسے اقدامات کرنے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ واقعی ایفرٹ ہو رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ 2 سال کی حکومت میں یا 3 سال یا 5 سال کی حکومت سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک پرسیپشن آپ نے کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ جناب ہم کوشش ہو رہی ہے, واقعی اس کے کچھ فائدے ہو رہے ہیں, کچھ کوشش ہوگی اور کچھ عرصے میں بہتر ہو جائے گا. دیکھیے ایک چیز جو حکومت کو, صوبائی حکومت کو خاص کر اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, فیڈرل حکومت کو بھی لیکن صوبائی کو, جب پرائس ہائیک ہوتا ہے اس کا فائدہ حکومت کو نہیں ہوتا. اس کا فائدہ یہ دکاندار کو ہوتا ہے جو مہنگی چیز بیچتا ہے, اس کا فائدہ مڈل مین کو ہوتا ہے, آڑتی کو ہوتا ہے, سٹاکسٹ کو ہوتا ہے, حکومت کو نہیں ہوتا. مثلا ایک بڑی مثال میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں, ایک بڑی سمپل سی مثال ہے. ہمارے یہاں بڑے ٹی وی پہ ایڈ چلتے رہے ہیں کہ ڈبوں والا دودھ پینا چاہیے, بڑے ایڈ چلتے ہیں ہمارے یہاں. اچھا اب آپ پرائس چیک کیجئے جا کے ذرا مارکیٹ میں ڈبوں والے دودھ کی, 145 روپے سے 160 روپے کی رینج میں چیزیں یہ جا رہا ہے ڈبہ. زیادہ تر 160 155 میں ہے, کہیں کہیں وہ 145 سے 148 ہے. اب مجھے یہ بتائیے جو 145 میں بیچ رہا ہے اور 160 میں جو بیچ رہا ہے, جو 145 میں بیچ رہا ہے وہ لاس پہ نہیں بیچ سکتا, وہ اپنا مارجن آف پروفٹ کم کر رہا ہے. اب جو 160 پہ جو بیچ رہا ہے وہ پروفٹ جو ہے مارجن 15 روپے کا یا 10 روپے کا, وہ کوئی حکومت کو تو نہیں جا رہا نا. جی ایسا ہی ہے. اچھا اس لیے حکومت پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے جو بے لگام اکنامک فورسز ہیں, ان بے لگام اکنامک فورسز کو لگام ڈالیں, تقریریں نہ کریں. جی ٹھیک. اچھا دوسرا رہا, آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا وہ ٹی آئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. جی یہ جو سروے ہوتے ہیں نا, ان کو پڑھ لینا چاہیے, لیکن اس کے سلسلے میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب پہلے ہوا کرتے تھے نا دوسری حکومتوں کے ادوار میں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف عمران خان نہیں ہوتے تھے, باقی لیڈران بھی ہوتے تھے. اگر آپ نے تاریخی مثال استعمال کرنی ہے تو تاریخ کو سلیکٹیولی استعمال نہ کریں, تاریخ کو ایک کمپریہنسو مینر میں استعمال کریں. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب لیڈر اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ آپ کو بڑے خواب دیتا ہے, میں ستارے توڑ کے آپ کے دامن میں لے آؤں گا. یہ ہر اپوزیشن لیڈر کرتا ہے. جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو وہ ٹھس. ویسے آپ نے کہا کوشش ہو رہی ہے, تاثر جو ہے وہ جو بھی, آپ کے خیال میں کوشش ہوئی ہے؟ دیکھیں کوشش تو ہوئی ہے, کچھ چیزیں اقدامات جو کیے ہیں جن کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا, لیکن وہ ہیں ٹیمپرری سولوشن. مثلا ہیلتھ کارڈ, اب ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس, ہیلتھ کارڈ ٹیمپرری سولوشن ہے, پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. اسی طرح اور جو یہ کہ یہ جو پناہ گاہیں ہیں, اچھا قدم ہے, ٹیمپرری سولوشن ہے, پرابلمز کا حل نہیں ہے. پرابلم کے حل کے لیے آپ کو ایک پالیسی چاہیے اور ایک سوچ چاہیے, اور وہ سوچ ایسی جو تبدیلی کو آپ کو دکھا دے کہ واقعی کوئی چینج آئی ہے. لیکن اگر وہی بات اسی طرح چلنی ہے جس طرح پہلے چل رہی ہے تو ٹھیک ہے, لوگوں میں گزارا ہو ہی جاتا ہے, زندگی گزر جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر وہی تنقید سیاستدانوں پہ ہی ہوتی ہے. سیاستدانوں سے مختلف تھے, وہ طرز حکومت بھی بدلنا چاہتے تھے, اور وہ نوجوان قیادت کے طور پر ابھرے تھے, سامنے آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے پاکستان کو مکمل بدل دوں گا. خبر یہ آدھا عرصہ تو گزر چکا, وزیر اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ چائنا کو اگلے 10-20 سال کا پتہ ہوتا ہے, 5 سال بعد الیکشن جو ہے وہ جمہوریت کا المیہ ہے. یہ آپ کہیے کتنا وقت چاہیے ہوگا اس گورنمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے, اور پرسیپشن اور گراؤنڈ ریالٹی میں کتنا فرق ہے پاکستان میں؟
چلیں، ایک تو بہت شکریہ آپ نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹرسٹ جو ہے ٹینس استعمال کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کو یہ تیسری پارٹی تھی، عمران خان سے امیدیں تھیں، یہ تجربہ کیا گیا تھا. وہ ہی از اسٹل اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری. آدھی ٹرم ان کی پوری ہوئی ہے، آدھی ٹرمز کے دوران کے جو بھی انہوں نے کام شام کیے ہیں اس کے اوپر یقینی طور پر ہم بحث کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بحث کرتے ہیں. دو تین چیزیں ہیں. دیکھیں، عمران خان کا میرے نزدیک ایز اے پرائم منسٹر ملک کے اندر موجود ہونا ہی ان کی ایک کامیابی کی نشانی ہے کہ 30 مہینے سے وہ موجود ہیں اور ہر طرح کی کوشش کی مختلف جو اطراف سے، لیکن وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. دوسری طرف میرے خیال میں ایک ان کی بڑی کامیابی ہے، جو پہلے کامیابیاں گنوا لیتے ہیں اس کے بعد ناکامی. دوسری کامیابی میں نے نہیں دیکھا کہ جو کسی بھی پرائم منسٹر کی طرف سے عائشہ کہ کسی ادارے کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو. ہر پرائم منسٹر ماضی کے اندر کبھی وہ راولپنڈی کو تنقید کرتے تھے اور نشانہ بناتے تھے، کبھی جوڈیشری کے اوپر وہ اپنے نشتر تیز کرتے تھے، کبھی کسی اور ادارے کو ٹارگٹ کرتے تھے. لیکن پرائم منسٹر کی طرف سے میرے خیال میں تمام اداروں کے حوالے سے ایک ہی بات سامنے آئی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا یا کسی لوکل کورٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے ان تمام فیصلوں کو مانا ہے. تیسری بڑی کامیابی جو میں سمجھتا ہوں کافی بڑی کامیابی ہے ان کی، پوری دنیا کے اندر ایک سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک دیا جاتا ہے. اور اگر یہ جو کہ کے پی کے اندر کافی کامیاب ہوا صحت کارڈ، اگر پنجاب کے اندر بھی ان کا ارادہ ہے اس سال کے آخر تک اس کی یونیورسل کوریج کر دینا، تو میرے خیال میں اگر لوگوں کی جیب میں 8-10 لاکھ روپے کا علاج کروانے کے لیے پیسے موجود ہوتے ہیں کارڈ کی شکل میں، اور یہ اچھے طریقے سے، شفاف طریقے سے اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں آن گراؤنڈ، تو میرے خیال میں کافی جو ہے ایک اچھی کامیابی موجودہ حکومت کی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں کے اندر. بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی. اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں کہ ڈالر 125 سے 160 پہ چلا گیا. جب آپ کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن اتنی ہو جائے تو پھر آپ سرٹنلی مہنگائی آپ کو بھگتنا پڑنا تھی. پرائم منسٹر ہو، حکومت وقت کے باقی جو ان کے لوگ ہیں وہ چیز مان رہے ہیں کہ ان کو یہ چیز وہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. بڑی ناکامی میرے نزدیک، میرے خیال میں سیاسی سطح کے اوپر پرائم منسٹر کی یہ ہے کہ ان کو پہلے سال کے اندر جو ملک کے اندر بلدیاتی انتظام جو ہے الیکشنز کروا دینے چاہیے تھے. کیوں نہیں کروائے؟ شروع میں اطلاعات یہی ہیں کہ تھوڑا سا ان کو ڈرا دیا گیا، شاید آپ جیت نہ پائیں. ان کا یہ بھی خیال تھا کہ پنجاب کے اندر نیا قانون ہمیں لے کے آنا چاہیے، یہ پرانا قانون ہے، اس سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. اس کے بعد کرونا آ گیا. لیکن اگر یہ الیکشن کروا دیتے میرے خیال میں جو ابھی ان کی سیاسی سطح کے اوپر سٹینڈنگ ہے وہ کافی بہتر ہوتی. تو یہ سب سے بڑی ان کی ناکامی 2.5 سال کے دوران میں یہ سمجھتا ہوں. اور دوسری بڑی ناکامی ٹیم بلڈنگ. پرائم منسٹر نے بڑا کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں اور ہمیشہ شروع دن سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت حسین ہوں، رزاق داؤد صاحب ہوں، ارباب شہزاد صاحب ہوں، باقی جو ان کے اسپیشل معاونین ہیں، ان کا جو ہم نے کام دیکھا ہے پچھلے 2.5 سال کے دوران، یاس صاحب ٹارگٹ بھی کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ان کی پرفارمنس سامنے رکھیں تو ہمیں وہ جو امیدیں انہوں نے لگوائی تھی لوگوں کی، وہ امیدیں اس طرح ہمیں بر نظر نہیں آتی. اداروں کے اندر اصلاحات کروانی تھیں، پولیس ریفارمز ہونی تھیں، یا باقی یہاں پہ بیوروکریسی کے اندر ریفارمز ہونی تھیں. پیپر ورک ہمیں ابھی تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن آن گراؤنڈ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. میرے خیال میں 2.5 سال گزرنے کے بعد بالکل صحیح ایاز صاحب نے فرمایا کہ ابھی ان کو اپنی جو تقریر ہے وہ چینج کرنی چاہیے. 2.5 سال کے دوران کیا کیا، 2.5 سال جو باقی ماندہ ہے اس دوران وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ کچھ کر پائیں گے نہیں کر پاتے، یہ تو وقت بتائے گا. 2023 کے انتخابات کے اندر ہمیں پتہ چلے گا. لیکن میرے خیال میں جو ان کا جو بالکل صحیح فرمایا گیا کہ ان کو اپنی جو سپیچ رائٹر ہے وہ ویسے ہے تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس، خود کسی دن بیٹھ کے نوٹس اپنے میرے خیال میں تبدیل کریں اور فیوچر لکنگ جو بھی چیزیں بتانی ہیں وہ بتائیں. کیونکہ 2.5 سال گزارنے کے بعد اب یہ کوئی وجہ نہیں رہ گئی کہ آپ ہر چیز کا جو مدعا ہے سابقہ حکومت پہ ڈالیں. بالکل ماضی کے اندر جو حکومتوں نے کیا بالکل نہیں ہو سکتا. اگر آپ آج کی تاریخ میں کوئی یہ بندہ کہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں یا زرداری صاحب بہترین آپشن ہے، عمران خان کے سامنے ان کا کوئی آپشن نہیں. ان سے شاید کوئی اور بہتر آپشن آنے والے دنوں کے اندر سامنے آ جائے، لیکن فی الحال ان کے پاس جو ہے میرے خیال میں وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ کافی سخت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ باقی ماندہ جو ان کی 2.5 سالہ ٹرم ہے اس کے اندر یہ کیا گل کھلاتے ہیں، جو وعدے وعیدے اس پہ کتنا یہ پورا اترتے ہیں.
اچھا یہ فالٹس جو ہیں وہ جو عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا وہ عمران خان صاحب نے نہیں کیا. مجھے فوراً ہی پروڈیوسر کی جانب سے کہا گیا بریک کا میں سوال آپ کے سامنے رکھوں گی. 2020 دسمبر میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جو باقی کا وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم ایکسکیوزز نہیں دے سکتے, پچھلی حکومتوں پہ ملبہ نہیں ڈال سکتے, اب ہمیں پرفارم کرنا ہوگا. کیسے؟ بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. ہمارے وزیر اعظم صرف ریاست مدینہ کی ہی بات نہیں کرتے, ان کے آئیڈیلز میں چائنا بھی شامل ہے, ملیشیا کی بھی وہ اکثر مثال دیتے ہیں. لیکن ایاز صاحب ابھی جیسے پروفیسر صاحب نے بات کی کہ جتنے سولوشنز ہماری گورنمنٹس کرتی ہیں وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, لانگ ٹرم اس لیے نہیں ہو سکتے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہو نہیں سکتی, 5 سال بعد تو الیکشن ہو جاتا ہے, یہی ہے پرابلم. یہ کیا پارلیمنٹری ڈیموکریسی جہاں پہ ہوتی ہے, باقی جو ہوتی ہیں 5-5 سال ہوتے ہیں, تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو چاہتے ہیں کہ پھر وہ ریاست مدینہ کا آپ کو ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ خلیفہ آپ بن جائیں, جیسے نواز شریف بننا چاہتے تھے. اور وہ کبھی آپ کہتے ہیں جی صدارتی نظام ہونا چاہیے کہ جی وہاں بریفنگ ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, فلانا ہوتا ہے, یہ نہیں کرنا پڑتا. ابھی آپ جو ہیں آپ چینی انقلابی بن کے ہیں جی, چائنیز کمیونسٹ پارٹی ایسے ہیں, تو آپ پہلے معززتنگ بن لیں نا, چیئرمین ماوا بن لیں, چائنیز کمیونسٹ پارٹی بنائیں, لانگ مارچ کا مفہوم سمجھیں, تو پھر آپ بشک تاحیات ہم آپ کو کر لیں قبول کر لیں گے. پلے کچھ ہے کچھ نہیں. امیجنیشن اس گورنمنٹ کا جو سب سے بڑی جو چیز ہے قدغن, ان کا جو لمیٹیشن ہے, ان کی امیجنیشن لمیٹڈ ہے, آئیڈیاز نہیں ہیں. یہ جب آئے تھے تو انہوں نے کس چیز سے شروع کیا تھا وہ یاد رکھنا ہے, میں کوئی مذاق نہیں کر رہا. بھینسوں کو 4 یا 6 بھینسوں کی نیلامی کی تھی, یا گورنر ہاؤس لاہور کی کچھ اینٹیں توڑی تھی, یا کچھ گاڑیاں بیچنے کی کوشش کی تھی. وہ مطلب ان کے ذہن میں آئیڈیاز وہ ہیں. اب ان کا پورا ایک فوج ہے جو ان کی مداح ہے, اور وہ چڑھ جاتی ہے کہ اگر آپ عمران خان کی وہ آپ ان کو کرٹیسائز کریں. لیکن ان سے پوچھا جائے کہ ان کے پلے آئیڈیاز کیا ہے, کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. جب آپ یو آر اسٹمپڈ فار آئیڈیاز, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا کہنا ہے, تو آپ وہ لے آتے ہیں ریاست مدینہ میں یہ تھا, فلانا یہ تھا. اب آپ کو کسی نے پڑھا دیا ہے کہ جی چائنا میں ایسے ہوتا ہے. بھائی چائنا بن کے دکھائیں نا آپ, جوان لائی بنے, ماؤ نہیں بن سکتے, جوان لائی بنے, ڈینگ جاؤپنگ بنے, پھر تو بات ہے. کوئی ڈھنگ کی چائنیز ریولوشن کے بارے میں ایک کتاب تو پڑھ لیں, میں 4 کتابوں کی بات نہیں کہہ رہا, وہ آپ پڑھ لیں, پھر آپ کہیں کہ جی ہونا چاہیے. آپ تحریک ایسے یہاں پہ چلاتے کہ نہ کوئی اپوزیشن پارٹی رہتی, نہ وہ, آپ آئے روز یا مولانا فضل الرحمان میں پھنسے رہتے ہیں, یا ہم اس کو نہیں کریں گے. بھائی آپ کو تو 6 مہینے میں احتساب کا نظام ایسے کرنا چاہیے تھا کہ یہ سارے کیسز کا فیصلہ ہوتا اور آپ اگلی چیلنج تک پہنچتے. آپ تو وہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, نہ آپ سے احتساب کا نظام ٹھیک ہوئے. ہاں بھائی جج نہیں ہے, بھائی جج بھرتی کریں. ان کی تحقیق جو ہے نیب کی ناقص ہے, تو بہتر آپ کریں, چیئرمین کو بلا کے ریسورسز دیں کہ ان ساروں کو باہر نکالیں, اور جو بہترین سے بہترین دماغ ان کو آپ کریں. پہلے 6 ماہ میں آپ کر کے آگے آپ جائیں. آپ سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, ان کے کام ان کو کرنے دیں, اور مطلب آپ سے کوئی بھائی آپ کو لاہور جیسا جو آپ آ کے ٹیوشن دیتے ہیں چیف منسٹر کو, لاہور کی صفائی کا نظام آپ سے نہیں ٹھیک ہو رہا. وہ ترکی کمپنی کے ساتھ انہوں نے کیا وہ تماشا کر دیا, چائنا یا ترکی ان کے ساتھ ہوتا. مطلب ایک پنڈی اور اس کی صفائی کا آپ نہیں کر سکتے, تو آپ وہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی وہ چائنا میں ایسے ہوتا ہے, اور وہ 20 سال تک وہ سوچتے ہیں اور فلانا کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. مطلب کیا کیا مثالیں آپ دے رہے ہیں. اور نوجوان نسل کو آپ سکھانا کیا چاہتے ہیں, اپنے ورکرز کو آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں. آپ کی جو پارٹی ہے اور باقی 2 پارٹیز بھی جو ہیں ہماری سیاسی پارٹیز کا یہ ہے, چائے پہ وہ میز پہ چائے لگی ہو تو جب تک وہ برتن توڑ نہیں دیں گے وہ نہیں ہو سکتی. چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے ہماری پولیٹیکل ٹریننگ کا یہ عالم ہے. سڑکوں پہ آپ حال دیکھیں وہ ہے. خام خواہ کی باتیں ہیں. پی آئی اے جو تھا پہلے ہی پتہ نہیں ڈوبا ہوا تھا, جس طریقے سے تباہی آپ نے کیا وہ تو کوئی مطلب ہے کہ کوئی آپ کا وہ دشمن بھی ہو تو ایسا نہ کرے, را جو ہے وہ نہ ایسا کرے.
क्या क्या अच्छा, कैसी तहरीक बातें ये ऐसे होती चलाते हैं, बातें ही हैं या साहब के बकौल, तहरीक ऐसे चलाते हैं कि अपोजिशन एक तरफ रहती है और ये काबिल कबूल हो जाते हैं, मंजूर नज़र सबकी निकामी बन जाता है। अच्छा, 2 साल तक तो अपोजिशन ने भी टफ टाइम नहीं दिया, मीडिया भी मुस्बत रिपोर्टिंग हत्तुल इम्कान करता रहा, इसके बावजूद क्या वजह थी? मुशीरान वजह थे, टीम वजह थी? खावर कह रहे हैं बल्दियाती निज़ाम लाते तो कामयाब होते, क्या करते? देखिए आयशा, हुक्मरानों की अगर कोई कारकर्दगी होना, जो चीज़ आपके अंदर हो आप वो बताते हैं जी। मैं हमेशा यहाँ कहता हूँ कि हर हुकूमत का एक बड़ा प्लस होता है। देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैं ये बात कहने में कोई कि वो लोगों को रोज़गार देते थे, लोगों को रोज़गार देते थे और कारोबार चलता था। नवाज शरीफ साहब को आप 10 जगह पे टारगेट करें, बिजली का बहरान उन्होंने ख़त्म किया और उन पे एतराज़ पिछले दिनों एक वज़ीर साहब कर रहे थे कि इन्होंने ज़्यादा बिजली बना दी। और अब बात ये कि उनके पास, देखिए मैं अभी सोच रहा था कि वो जो NRO को हम टारगेट करते हैं कि वो NRO चोर और डाकू, करप्शन और लूटमार, ये दरअसल वो अपनी जो अदम कारकर्दगी है उससे तवज्जो हटाने की कोशिश है। मेरे भाई खावर साहब ने जब बात की ना बल्दियाती इदारों के, वो बात दुरुस्त है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वो अदारे बना देते हैं, ये जो अयाज साहब लाहौर का कर रहे हैं, ये सफाई की सूरत, ये बुनियादी तौर पे तो उनका काम है। और एक नया यू टर्न मैं आपको बताता हूँ। देखें, हम इमरान खान साहब के ख्यालात, नज़रियात, एहसासात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, प्राइम मिनिस्टर तो अब बने हैं। एक बात वो बड़ी अच्छी कहते थे, वो कहते थे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम और बल्दियाती सिस्टम मजबूत होना चाहिए, इन अरकान असम्बली का क्या काम है और कि डेवलपमेंट वर्क्स पे। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब अरकान असम्बली को बुला के 50-50 करोड़ का फंड, और मैं अब भी समझता हूँ कि वो नारे 50-50 करोड़ कहाँ से आना है, पंजाब का तो हिस्सा पंजाब को नहीं मिल रहा। एक बात उन्होंने और कही कि जी ये अच्छी बात है कि वो 2.5 साल से उस मनसब पे मौजूद हैं, ये उनकी कामयाबी है, ये उनकी कामयाबी ज़रूर होगी लेकिन बहुत बड़ी नाकामी है। चूँकि टाइम नहीं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। एक उन्होंने कहा कि उन्होंने इदारों को टारगेट नहीं किया। मैं कई सारी मिसालें दे सकता हूँ। एक बड़ी मिसाल, उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस जो थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा को मुखातब करके कहा था कि ताकत और कमज़ोर के लिए अलग अलग कानून का तासर दूर होना चाहिए। जी, जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे जी, तो उन्होंने जब ये मुखातब करके कहा तो अगले दिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि आप हमें ताकतवर का ताना न दें और हम 2009 से पहले वाली अदलिया नहीं है। देखें, मैं अदलिया के हवाले से आपको याद हो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया के बारे में कुछ भी कहें, ये सियासी लोगों को आज भी, आम आदमी को भी जो परेशान हाल है, अगर कहीं से कोई रिलीफ की उम्मीद है ना, वो आपकी कोर्ट से ही है। इसीलिए हम कोर्ट, मैं और अयाज साहब जाके कंपेयर किया करते थे, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, हमारे तो हीरो भी अयाज साहब जाली निकले, हमारे तो हीरो भी जाली निकलते, लेकिन अदलिया से, ये मैंने एक मिसाल दे दी है, मैं और भी मिसालें दे सकता हूँ। देखिए, हुकूमत का प्लस पॉइंट यही था कि इमरान खान साहब अपने एजेंडे को सामने रखते, एक माहौल बनाते। देखिए, काम का एक माहौल होता है, वो माहौल होता है तो किसी ब्यूरोक्रेट की जरूरत है कि जी हुकूमत कोई अहकाम जारी करे, उस पर ना करे। क्या किसी पुलिस ऑफिसर की जरूरत है कि वो लोगों को इंसाफ फराहम ना करे? पाकिस्तान के अंदर उन्होंने काम का माहौल ही नहीं बनने दिया। NRO, करप्शन, चोर, डाकू, आप पाकिस्तान की नई नस्ल को अगर आप दोनों के बयानात उठा के देख लें तो ये अलमिया की बात है, ये शर्मनाक बात है। क्या हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक सियासतदान भी ऐसा नहीं है जिस पे इस तरह के एलिगेशन ना हो? देखें, माहौल इमरान खान साहब ने नहीं बनने दिया, ये यहाँ के निज़ाम ने। दोनों साइडों से मैं वो कहते वो चोर और डाकू है, ये नाहल है। 400 अरब डॉलर रुपए का डाका इन्होंने, सारे माफियाज अंदर हुकूमत में बैठे, तो ये सारे चोर और डाकू कह रहे हैं। नई नस्ल को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि सियासत ना करे? पिछली दफा आपने एक इशारा किया था एक सेनेटर का नाम जिसका नहीं था लिया। मैं आज भी कहता हूँ वो सबसे अक्लमंद निकला, उसे पेशकश हुई, उसने कहा मैंने ये काम नहीं करना, मैंने अपना सारा कुछ खुलवाना है। हुकूमत ऐसी तरमीम लाने की तैयारी करी। प्रोफेसर साहब, इमरान खान साहब माहौल नहीं बना सके या निज़ाम नहीं उन्हें बनाने दे रहा? देखिए, इसमें इमरान साहब का अपना पॉलिसी की प्रॉब्लम्स हैं, अपोजिशन का भी एक मनफी किरदार है, और दूसरे ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग 5 ईयर 10 ईयर की प्लानिंग नहीं कर सकते। ये पुराने ज़माने की बात है। वजह उसकी ये है कि आपके यहाँ एक फैक्टर है ये कोरोना वायरस,
हमें नहीं पता कि अगले साल, इस साल जून के अंदर या दिसंबर 2021 में क्या सूरत हाल होगी। कितनी बड़ी आप प्लानिंग करेंगे, वो कोरोना आके आपको प्लानिंग को उलट पलट कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान का जो आप प्लानिंग, लंबी प्लानिंग के लिए टाइम मांग रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या श्योरिटी है कि आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? आपके अपने रिसोर्सेज क्या हैं? आप तो कर्जों पे जीते हैं। इस मुल्क से कर्जा ले लिया, उस मुल्क से कर्जा ले लिया, वर्ल्ड बैंक के पास चले गए, IMF के पास चले गए। ये वो फैक्टर हैं जो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने से रोकते हैं। वजह ये कि आपको ये नहीं पता सऊदी अरबिया अगले साल कितने पैसे देगा, चीन से आपको कितना पैसा आएगा, फलां जगह से। या तो आपकी अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रेंथ जनरेट करे कि आपको ये पता है कि आप 2 साल, 3 साल या 5 साल का प्रोजेक्ट कर सकेंगे। फिर तीसरा इसका फैक्टर ये है कि हमारे यहाँ एक जज्बातियत इतनी ज़्यादा है कि आप इमीडिएट रिज़ल्ट निकालने के लिए लॉन्ग टर्म मफादात को नुकसान पहुँचाते हैं। और ये पाकिस्तान की पीरियड प्रॉब्लम है, मुस्तकिल प्रॉब्लम है कि हमने इमीडिएट गेंस के लिए लॉन्ग टर्म गेंस को नुकसान पहुँचाया है। ये 47 से आज तक हमारी जो पॉलिसीज़ जो रही हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय छोटे छोटे कामों की तरफ तवज्जो दें। वो काम जो शहरी ज़िंदगी, आम आदमी की ज़िंदगी को थोड़ा सा रिलीफ जो है वो दे सके। और उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि फेडरल लेवल पे जो हुकूमत बैठी है, जो उनके कैबिनेट के वो हैं लोग हैं, उनसे कहा जाए कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट को रेगुलेट करें। उनके साथ जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी से मिलके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। फिर उसके बाद आएँ आप सूबाई हुकूमतों पे। सूबाई हुकूमतें 18th अमेंडमेंट के बाद उनकी पावर बहुत ज़्यादा है जी। आप सूबाई हुकूमतों से कहें कि जो वुज़रा हैं, इतनी काबीना और ये जो फ़ौज ज़फ़र मौज रखी हुई है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने डिपार्टमेंट को रन करें और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑपरेशन से ये सारे काम करें। ये काम हो नहीं रहा, बयानबाजियाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस एंड पे होती है, यानी जो रिसीविंग एंड पे आम आदमी है, जो उसके लिए जो परफॉर्मेंस है वो चूँकि कुछ नहीं है, उसकी वजह से हुकूमत पे तनकीद हो रही है। हुकूमत मैक्रो लेवल के इंडिकेटर की बात करती है, हम जो बात कर रहे हैं माइक्रो लेवल, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के ज़रिए लोगों को कुछ रिलीफ प्रोवाइड कीजिए। उससे एक सुकून सा माशरे में पैदा होगा। और जब सुकून होगा तो फिर हुकूमत के लिए काम करना आसान होगा। हुकूमत के लिए काम करना आसान होगा और यही तरजीहात की तब्दीली है कि आप मैक्रो से ज़रा माइक्रो पे आ जाएं। आप बल्दियाती इंतखाबात की तरफ भी तब आते हैं जब सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछती है, फिर आप तारीख देते हैं, फिर तारीख को आगे डिले करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करते हैं। वक्त हमारे पास मुख्तसर वक्त देंगे हम खावर को। खावर, आप कह रहे हैं तकरीर लिखने वाला बदलें, तकरीर लिखने वाला बदलेंगे या आप तरजीहात बदलेंगे? वक्त कितना रह गया पास? नहीं, देखें, तकरीर लिखने वाला इसलिए कह रहे हैं कि अब बताने की ज़रूरत है कि आप आइंदा जो आपके 2.5 साल है उस दौरान आप क्या करेंगे, और 2.5 साल के दौरान आपने क्या किया, जो भी आप अच्छे बुरे काम हैं उनको सामने रखें। मेरे ख्याल में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हमें थोड़ी तब्दीली नज़र आ रही है कि वो बात कर रहे हैं, गलतियों को मान रहे हैं कि जी अदारा जाती रिफॉर्म्स हमें कर लेनी चाहिए थे, नहीं कर पाए। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से भी अब उन पार्टी के अंदर है बात। अगले दिन फवाद चौधरी से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन जो हालात वाक़यात हमने देखा, पहले साल इंडिया के साथ आपकी जंग की सूरत-ए-हाल होगी, उसके बाद कोरोना है। अब कोरोना के सामने तो सारी दुनिया के घुटने टेके हुए। आज की तारीख में अमेरिका बंद, यूरोप बंद, सब कुछ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमें थोड़ा कभी कभार शुक्र भी अदा कर लेना चाहिए कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में से चंद एक ममालिक में हमारा शुमार होता है जहाँ पर ज़िंदगी बेहतर तरीके से, काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही है। इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है, अयाज साहब से वो पूछा जा सकता है। अब बात हुई जो मेरा नाम लेके कहा गया वो खोसा साहब वाला, वो मैं सिर्फ चंद सेकंड लूँगा। देखें आयशा, हुआ ये था कि जब लाहौर से आवाज़ें निकाली गई थी, लाहौर की अशराफिया ने ये, पढ़े लिखे लोगों ने ये कहा था कि ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है, इसके सीने में दिल नहीं है, एक बीमार शख्स है, उसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, उनका इलाज मुल्क में नहीं हो सकता। तो जब उन्होंने यहाँ पे अदालत के अंदर गए तो अदालत ने कहा कि जी आप गारंटी दे सकते हैं उनकी सेहत की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी वो मुजरिम है, मैं कैसे उनको जाने की इजाज़त दूँ। लाहौर हाई कोर्ट में गए तो वहाँ
वहाँ से इन्होंने कहा जी आप इनको मेरे ख्याल में यहाँ पे इलाज नहीं बाहर जाने दें। हुकूमत ने कहा 7 अरब की गारंटी रख लें। अदालत की तरफ से ये क्या कहा, नहीं चले जाने दें, उनको ज़रूरी है इलाज, वो चले गए। अब बाहर जाके जो उन्होंने किया तो वो भी आपके सामने है। अब उसके बाद फिर सलमान गनी साहब ने इसी प्रोग्राम में आके बैठ के ये कहा, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को गुस्सा आ गया कि जनाब आला वो बड़ी बारीक गेम डाली गई थी जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर गए। तो वो सर्टनली वो बारीक गेम जब सलमान गनी साहब को पता चल गया तो फिर उनको प्राइम मिनिस्टर को भी पता ये चल सारी गया। ना लकीरें हैं, इन्हें पीटने से अब कुछ हासिल नहीं होगा। माजरत आपकी एक और बात को रोक रही है। मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। वज़ीर आज़म से तो यही इल्तिजा है कि वो अपनी सारी तवज्जो अब अशराफिया से हटा के आवाम की जानिब लेकर आए, जो कि तवज्जो के हकीकी मुस्तहिक हैं। फीडबैक दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।